ସମସ୍ତେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ଝୁରୁଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କୁ ଏବଂ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ହିଁ ଲୁହ ଏବଂ କୁହ ଭରା ଶବ୍ଦରେ କି ସେମାନେ ବଖାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୌମ୍ୟ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥାକୁ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଝିଅ ଥିଲେ ମେଳାପି ଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ସିଏ ତା ଭିତରେ କି କୋଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ বা ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଦେହକୁ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ହେଇପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ହିଁ ଲୁହ ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପାଗ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ପରିବାର ସଜ୍ଜନଙ୍କର ଆଖିରେ ତ ଲୁହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମାନେ ଏବେ କଥା ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ କେତେ ମାନସିକ ଚାପରେ କିଛି ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଯିଏ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସାଂସଦକୁ ଜଣାଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଟ୍ୱିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେହି ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ସିଧା ଆସ ରାସ୍ତାର ବହୁତ ଗାଡି ଠିଆ ହେଇଛି ଆସ 5 କିଲୋମିଟର ଆସ 5 କିଲୋମିଟର पुलिस कलेजर प्रिंसिपाल लेक्चर तार लेक्चर की साथी भी सहायता नहीं सहायता नहीं सारा पर भी प्रति किसी आकर्षण कले भी नहीं जहाँफल पिलाटा आज बर्तमान आत्महत्या करने निजे प्रस्तुति ना बर्तमान से जो पेट्रोल जाली निज देह जल निजे आत्महत्या कला से पेट्रोल बर्तमान आनी भी किए कि निजे सी आनी भी आम कहवा भी युक्त नुहे तेणु बर्तमान परिस्थिति इमिति परिस्थिति पकई जहाँफल तार बापा माँ भारसाम्य हर बर्तमान झुरुंट पिलाटा तेणु या दायी कहवाई गले से मंत्री जो सहायता नेला आज गोटे दिन घटना नुहे मिनिमम ये वर्षे 3 मास 6 मास जाइए तेणु एत दिन जे जीवा परे भी कहीं प्रति भी जड़े भी कहीं आसिले आज मोर है काली आपणकर हम काली आउ जनकर हम तेणु आम स्थानीय बासिंदा एत दूर में पाठ पढ़िया माने कौन बापा माँ भाई भौणी छाड़ी जाए से झीटा को छाड़िया माने कौन तेणु झीवर बर्तमान झील जी जाऊँगी कॉलेज पढ़िया तापत्र ता बापा कौन रे रहा तो संभव नुहे ना तेणु निश्चित जड़े एकाला रहा पड़ो पिलाटा हूँ एबीपी अच्छी कार्य अनुष्ठान भी करथिला कि ग्रुप मीटिंग भी करूची सबुआड़े स्मार्ट बोर्ड थिला तेणु से कहीं इमिति परिस्थिति नेला मोर एत कहवा कथा हूँ बर्तमान से मंत्री से प्रशासन कि से कॉलेज जिते सब अच्छा सब सीनियर सिटीजन सब अच्छा जो प्रथम प्रति जमी आक्षेप कर किसी कार्यानुष्ठान आज मुख्यमंत्री ट्वीट करछंती सुख प्रकाश करछंती सुख प्रकाश करले किसी लाभ नहीं से सुख प्रकाश आज कर मरीगला सुख प्रकाश कर कौन लाभ अच्छी जिते सुख प्रकाश करने आगुरी जी जाइला से कौन पदक्षेप नहीं गोटे भी पदक्षेप नहीं जहाँफल से आज ये परिस्थिति पड़ा से गोटे भी जब काणी जिन किसी करते प्रिंसिपल को डाक घर बापा माँ को डाक गोटे मीटिंग करते बालेश्वर सांसद कहते मोर ए दुख प्रकाश कर जलैली प्रशासन को जलैली कर्तृपक्ष को ये तो साइड हो सारा प्रशासन कौन कर दूसरा कौन लोग कॉलेज कौन कले कॉलेज मैनेजिंग कमिटी अच्छी प्रिंसिपाल अच्छा विथ तार लेक्चर अच्छा तार ऊपर प्रेसिडेंट जो थे कॉलेज भी अच्छा कहीं भी प्रति किसी ये कले तेणु मोर कह मन हो किसी इमिति कार्यानुष्ठान करमी आम पिला भी काली इमिति न कर साहस पाइबनी से कॉलेज आउ पिला भी कहीं गाइडेंस करने साहस पाइबे एमती मोर गोटे कथा कहवार अच्छे निश्चित भाव में जो शक्ति शुणी पारे कहवा कथा कहीं शुणिले ना आज सोशल मीडिया रे माल सुख वेदना जनाउछंती जो रही सांसद जनाउछंती मुख्यमंत्री जनाउछंती एवं बहु नेता मंत्री एमाने समस्त जनाउछंती किंतु जेते बेले तांकर समस्या थिला ट्वीट माध्यम रे जनाउथले लोक जनाउथले जे मु एई अवस्था रे अछि मते सहायता कर जाऊ मते जो न्याय दिया जाऊ किंतु से न्याय को कहीं कर्णपात करू नथिले तांको कथा दुख वेदना कहीं सुनिबा पई प्रस्तुत भी नथिले ए परिस्थिति रे आज जितेबाला सी निया लगे मैनेजिंग कमिटी डाक जाऊँगी पुणी बैठक बसा जाऊँगी अंपटे आलोचना चलुची पर्यालोचना किंतु बर्तमान सुधा निष्क्रिय बाहरी पार नहीं जो संपर्क कहते जो पेट्रोल टा आसला कौटू बर्तमान सुधा तार तदंत कि जिते सी एम्स रे पहुंचले आउट किसी समय आगु प्रतिक्रिया रखुले केवे कत मृत्यु है तो स्पष्ट जना पड़े राति अधा डिक्लेयर करागला मृत्यु हो जाए पछ गेट देकी जिते अणा जाऊला मृत शरीर को गाँ को पठे दि जाऊँगी यह गोटे सरकार जानी शुणी ए घटना को कौ भाव में चपे दिज्व
ତାଙ୍କର ଏବିଭିପି ର ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ନିର୍ଯାତିତ କରାଗଲା ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସମବେତ ଜଣେଇଲେ ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କାହିଁକି ନା ମର ଶରୀରକୁ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଦିନେ ଯୋଉ ଝିଅ ଏଇ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ବାହାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଏଇ ଘର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ହସ ଖୁସିରେ କି ପରିବାର ଉଠୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ଝିଅ ପାଠ ପଢିକି ବାହାରୁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ଦରଦ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିଛୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଅସକ୍ଷମ ହେଇ ପଡୁଛି ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମତେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ସେମାନେ ଚାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାନି ଯେ ରେମୁଣା ପାଖାପାଖି କଲେନି ରେମୁଣା ବାହାରିଲାନି ଏବଂ ବାହାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବାସଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏ ସରକାରର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର ଏହା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତା ବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେକ୍ଚର ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତି ନୁହେଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ये तो आमर चलीगला कार्यानुष्ठान एमती हो जो जी लोक ता भीतर संपृक्त अच्छा समस्ते दृष्टान्तमूलक कार्यानुष्ठान समस्त विरोध में नहीं जाऊ जहाँ को देखिकी आसंता दिन मानक आउ जड़े सौम्यश्री जमी जीवन न हारू तेणु से कॉलेज रो जो इंटरनल कंप्लेन कमिटी जोटा को प्रिंसिपल तैयारी करथिले से समस्त कमिटी थिबा समस्त मेंबर केवल स्टूडेंट मानक छाड़ी समस्त मेंबर ताकर जो कॉलेज रो जति मेंबर थिले से माने समस्त एथिरे संपृक्त समस्ते झियो को बाध्य करिसेंती मृत्यु मुख को जीवा तेणु से समस्त को एथिरे परिसर मुक्त करा जाऊ एवं समस्त खाली प्रिंसिपल को बा से लेक्चर को अरेस्ट करले हबनी से समस्त से जो तांकर जयश्री मैडम अन्य जो जतिक तांकर नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ थिले से समस्त को ମାଳ ସମବେଦନା ଆସୁଛି ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ କେତେବେଳେ ଝିଅ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଥିଲା ମୋ ସହିତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲା ସେତେବେଳେ କଣ सांसदों कथा तो आम देखुचे आम सांसदों कथा सब सब क्षेत्र में रुहे मात्र ए क्षेत्र में कहीं रहा ना एभली कौ शक्ति थिला जो शक्ति सांसद कथा को अटकई रखी झील को मृत्यु मुख ठेली देवाई बाध्य कराइला सेटा तो आम निजे जानी पारुना एवं से दिन जो दिन झील जलिला से दिन प्रिंसिपाल रूम को जो झील को डाकी डाकिकी इमिति कौन ताकू मानसिक निर्यातना देले जे से तार मानसिक भारसाम्य हरई कि मृत्यु मुख को जीवाई बाध्य है निश्चित भाବରେ सीसीटीवी को जांच कर जदि सीसीटीवी रे न थाए ताहले निश्चित भाव क्राइम जो माने करछंती ताकू से माने सेटारु फटई दैछंती